पिलामाने आज आमे तृतीय श्रेणी प्रथम जना अजना पुस्तकर प्रथम पाठ घरे बाहरे रास्तारे विषयटी पढ़ा और यार अभ्यास कार्य करवा। पिलामाने देख एठी चित्र गुड़िक देछि ए जोड़ा चित्रु तुमको जो चित्रटी पसंद तापर तुम ठीक चिन्ह दब एवं कहीं पसंद कहब। ये देख पिलाने ए दुईटी चित्रु तुमको कौ चित्रटी पसंद आछी ए चित्रटी, कारण एठारे देख समस्ते शांतिर सहित आराम रे बसिकी प्रार्थना करुछंती, किंतु एठी लोक माने कौन करुछंती देख एठी समस्ते झगड़ा करुछंती। द्वितीय चित्र को देख एठारे ए चित्रटी मोर पसंद आसुची, कारण एठारे स्त्री लोक माने धाडी बांधी जनका परे जणे कौन करुछंती पानी नेकी जाउछंती। एठारे समस्ते कौन करुछंती ना ए चित्रटी मोर पसंद आसु नहीं, कारण एठारे समस्ते एका साथी रे आसिकी पानी नेबा को चेष्टा करछंती, एमती तो केही भी पानी नहीं पारिबे नहीं। तापर देख ए दुईटा चित्र तुमको कोटा पसंद आसुची, ए चित्रटी मोर पसंद आसुची। तापर कहीं ना एठारे लोक मैंने सावधान धाड़ी बांधी जनका पर जड़े निजर जिनस किणिकी नौछंती। तापर एठी देख पिलाने ए दुईटी चित्रु तुमको कौ चित्रटी पसंद आसुची ए चित्रटी पसंद आसुची। ए दुईटी चित्रु तुमको कौ चित्रटी पसंद आसुची ए चित्रटी पसंद आसुची, तो आम एठी ठीक चिन्ह दबा एठी भूल चिन्ह दबा। तापर ए दुईटी चित्र देख ए दुई चित्रु ए चित्रटी पसंद आसुची आ ए चित्र को आम भूल चिन्ह दबा। एहीपरि आउ केतेक घटना तुम अंचल रे विद्यालय रे घरे और बाहर तुम देखिथिब, सेगुड़िक मध्यरु केउ गुड़िक शृंखलित और केउ गुड़िक विशृंखलित व्यवहार ताहार तालिका कर। शृंखलित व्यवहार पितामाता कथा मानिबा, शोभायात्रा रे गला बेले श्रृंखलार सह धाड़ी बांधी जिबा, हाथ धोइला बेले जण जण करी हाथ धोइबा। विशृंखलित व्यवहार श्रेणी गृह रे मारपिट हेबा, पडिया रे खेलिबा समय रे ठेलापेला हेबा, शिक्षक शिक्षयित्री कथा न मानिबा। 1 नंबर तल कथा गुड़िकरू तुम जो कथा गुड़िक भल बोली भावुछ से गुड़िक पाख बाक्स रे ठीक चिन्ह दियो। पितामातांकर कथा मानि चलिबा ठीक, बहीपत्र एणे तेणे फोपाड़िबा भूल, घरे भाई भौणी सह मारपिट करिबा भूल, ठीक समय रे स्कूल जीबा ठीक, भाई भौणी को स्नेह करिबा ठीक, घर को आसुथिबा अतिथि को प्रणाम करिबा ठीक, श्रेणी गृह रे शिक्षक पढ़ाउथिबा समय रे सांग पिलांक सह माडगोल करिबा भूल, स्वाधीनता दिवस रे बंटा हेउथिबा मिठे को धाड़ी बांधी छिड़ा होई नेबा ठीक, श्रेणी बाहर समस्त छात्र छात्री चपल को धाड़ी रे सजाड़ी रखिबा ठीक, निजर खेलना को सांगसाथी को न देबा भूल, विद्यालय रु फेरी निज पोशाक बही चपल को उपयुक्त स्थान रे रखिबा ठीक, दुकान रु जिनिस किनिबा बेले निजर पाड़ी आसिया पर्यंत अपेक्षा न करी ठेलापेला करिबा भूल, शोभायात्रा रे गला बेले श्रृंखलार सह धाड़ी बांधी जिबा ठीक, श्रेणी रे शिक्षक पढ़ाउथिबा बेले गपसप करिबा भूल, भोजी रे ठेलापेला करी खाइबा को चेष्टा करिबा नहीं ठीक, खाई सारी आगे न उठी समस्तंका सांगरे उठिबा ठीक, हाथ धोइला बेले जण जण करी हाथ धोइबा ठीक। 2 नंबर 1 नंबर कार्य रे चिन्हाइथिबा भल काम गुड़िक परी परिवार रे आउ केउ सब काम कले भल हेब ताहा तुम बापा माँ भाई भौणी ठारू बुझी लेख। गुरुजन मानक कथा मानि चलिबा, माँ को काम रे साहाय्य करिबा, निज जिनिस साइती रखिबा। 3 नंबर छुट्टी दिन व्यतीत अन्य सबु दिन तुमे विद्यालय को आसुछ, परिवार भली एठी मध्य तुमको किछि नियम मानिबाको पड़े। विद्यालय नियम गुड़िकर गोटे तालिका कर, ठीक समय रे विद्यालय को आसीबा, प्रतिदिन प्रार्थना सभा रे जोग देबा, विद्यालय को परिष्कार परिच्छन्न रखिबा, स्कूल परिसर मध्य रे गंडगोल करिबा नहीं। 4 नंबर आमे किछि खेल घर भितरे खेलु और आ किछि खेल पडिया रे खेलु, प्रति खेल पाई किछि नियम रहिछि और खेलिबा बेले आमे ताहा पालन करूछु। तुमे खेलुथिबा गोटिए खेल और तार नियम गुड़िको लेख। उत्तर क्रिकेट खेल 2 दल मध्य होई थाए और प्रत्येक दल रे 11 जन लेखाए खेलाड़ी थांती।
ଦୁଇ ଦଳର ଅଧିନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟସ୍ ପକାଯାଏ ଓ ଯିଏ ଜିତେ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ଫିଲ୍ଡିଂ କରନ୍ତି। 5 ନମ୍ବର, ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତୁମେ ସେ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରୁଛ ଲେଖ। ରାସ୍ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା, ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଖେଳିବା ନାହିଁ, ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରାସ୍ତା ପାର ହେବା, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ନ କରିବା। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ବେଳେ ଏହିସବୁ ସଂକେତ ଦେଉଥିବା ସୂଚନାକୁ ନ ମାନିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ଲେଖ? ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାବେଳେ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ସଂକେତ ଦେଉଥିବା ସୂଚନାକୁ ନ ମାନିବା ତାହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଚିତ୍ର ଦେଖି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଯାନବାହନ ଯାତାୟାତକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ହୁଇସିଲ୍ ମାରି ବା ନିଜ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦିଗ ଦର୍ଶାଇ ଯାନବାହନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଅଭ୍ୟାସ 1 ନମ୍ବର, ଧାଡ଼ିରେ ରହିବା ନିୟମଟି କେଉଁ କେଉଁଠାରେ ଉପଯୋଗୀ ସେଥିରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ଥଳରେ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ବେଳେ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ବେଳେ, ଶ୍ରେଣୀରେ ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଳେ, ରାସ୍ତାରେ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ଗହଳିରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ବେଳେ, ଟ୍ରେନ୍ ବା ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିବା ବେଳେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବଣ୍ଟା ହେଉଥିବା ପୁସ୍ତକ ନେବା ବେଳେ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଗାଁ ବା ସହର ପରିକ୍ରମା ସମୟରେ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ସମୟରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛୁଟି ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲେ, ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ। 2 ନମ୍ବର, ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବା ନିୟମ ମାନିଲେ କି କି ସୁବିଧା ହୁଏ ଲେଖ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଏ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ, ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମିଯାଏ। 3 ନମ୍ବର, ତୁମେ ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛ ସେହି ବେଲୁନରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଠି ବେଲୁନରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି। ତୁମକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ସକାଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଉଠିବି, ଜେଜେବାପାଙ୍କ କଥା ମାନିବି, ବହିପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ରଖିବି, ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦାନ୍ତ ଘଷିବି, ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଓ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଚିତ୍ର କରିବି, ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନ କରି ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବି। 4 ନମ୍ବର, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତ ଦେଖାଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରର ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦିଅ ଓ ସୂଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ, ଏଠି ତୁମେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବ। ନାଲି ରଙ୍ଗ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। ନାଲି ବତି ଜଳିଲେ ଗାଡ଼ି ରହିବ, ହଳଦିଆ ବତି ଜଳିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ସବୁଜ ବତି ଜଳିଲେ ନିରାପଦରେ ଯିବ। 5 ନମ୍ବର, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ କେଉଁ କେଉଁ ନିୟମ ମାନିବ ଲେଖ। ରାସ୍ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାଲିବା, ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଦୌଡ଼ିବା ନାହିଁ, ରାସ୍ତାରେ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବେ ଗପସପ କରି ଯିବା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ପାର ହେଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। 6 ନମ୍ବର, ତୁମେ ଦୋକାନକୁ ଲୁଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛ। ଦୋକାନରେ 4 ରୁ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ପୂର୍ବରୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ସେଠାରେ କ'ଣ କରିବ ଲେଖ। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ସେମାନେ ଜିନିଷ ନେଇ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦୋକାନରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କିଣି ଘରକୁ ଆସିବି। 7 ନମ୍ବର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ନୈନା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦିଅ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 167 ଜଣ ଦଳାଚକଟାରେ ମଲେ। ଯୋଧପୁର ଚାମୁଣ୍ଡା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ଦଳାଚକଟାରେ 200 ଜଣ ଲୋକ ମଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଘଟଣା କେଉଁ କାରଣରୁ ଘଟିଲା ଓ କି ନିୟମ ମାନିଥିଲେ ଏପରି ଘଟିନଥାନ୍ତା ଲେଖ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ନୈନା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ନ କରି ଠେଲାପେଲା ହେଲେ, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା। ସେହିପରି ଯୋଧପୁରର ଚାମୁଣ୍ଡା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶକ ଦ୍ୱାରରେ ଯେତିକି ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଥା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଠେଲାପେଲା ହୋଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଜାଗା ତୁଳନାରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେବାରୁ କେତେକ ଲୋକ ଦଳାଚକଟାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। 8 ନମ୍ବର, ଶିକ୍ଷକ ବା ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ମନ୍ଦିର, ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ କି କି ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଖାତାରେ ଲେଖି ଆଣି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ପିଲାମାନେ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ହେଉ ବା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଉ, ମନ୍ଦିର, ଡାକ୍ତରଖାନା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନରେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବା ନିୟମ
को पालन करा जाउची। ଏହା द्वारा कार्य सहजरे और शीघ्र होइथाए। पिलाने तुमको वीडियोटी भल लागिले लाइक एंड सब्सक्राइब करिवो और निज सांग पिला मानंक सहित शेयर मध्य करिवो।